পাশে জার্সি নাম্বার সহ আমাদের কমিটি কক্ষে জমা দেওয়ার জন্য কত দর্শক রয়েছেন সকলে হাততালি দিয়ে তাকে বরণ করে নিন। আর এর পক্ষ থেকে আমরা এখন পুষ্পস্তবক এবং ঋষা এবং রশ্মি জ্বালানো এইটা মনে করে যে যদিও সূর্যাস্ত হয়ে যায় এই আলোক রশ্মির শুভ্র কিরণে আমাদের হৃদয় মন উদ্ভাসিত হোক। এই মঙ্গল দ্বীপ শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহাশয়, অনারেবল মিনিস্টার কোঅপারেটিভ টিআরপি পিটিজি অ্যান্ড এমডব্লিউ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, তাকে আমরা হৃদয় থেকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। এই খেলা শেষ হওয়া অবধি স্যার থাকবেন এই আশা করছি। স্যারকে বরণ করে নিলাম আমরা। Thank you. এবং ব্যাচ এই স্পোর্টসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমরা ওদের অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি। ম্যাডাম হিমানি দেববর্মা স্যার, বিভীষণ স্যার, আমাদের সভাপতিকে বরণ করা হয়ে গেছে, রয়েছেন ওসি স্যার। আয়েশা ম্যাডামকে বলবো, আয়েশা খাতুন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অনুরোধ করব মোহাম্মদ রিপন মিয়া এবং শ্রী গৌরাঙ্গ ঘোষ মহাশয়কে বলবো আসন গ্রহণ করার জন্য। এনএসডি স্পোর্টস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রী সঞ্জীব দেববর্মা মহাশয় দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন। সেই সঙ্গে চলছে হার্দিক করমর্দন। আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি সবুজ জার্সি আর বেগুনি জার্সিতে পরা সুপার 11 দু দলেই রয়েছে। দু দলেরই আমরা সাফল্য কামনা করব আর দেখব কে কাকে হারিয়ে এই বড় ট্রফি নিয়ে যায়, চ্যাম্পিয়ন আর রানার্স আপ। দু দলেরই জন্য রয়েছে বিশাল চোখ জুড়ানো মন মাতানো ট্রফিগুলো, যেগুলো রয়েছে মঞ্চের খুব সামনে। ফরিদ মিয়া স্মৃতি নকআউট ফুটবল ফাইনাল টুর্নামেন্ট আজ। এতদিন ধরে নবশান্তিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন সমস্ত দর্শকরা যে কটি ম্যাচ দেখেছেন সেই সবগুলো ম্যাচে ধীরে ধীরে কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনালে জিততে জিততে যারা এই জায়গায় চলে এসেছে তারা দু দলই আসলে চ্যাম্পিয়ন। দু দলের মাঝখানে আজকে যে সুপার লড়াইটা হবে সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে বসে চারিদিকে অপেক্ষা করছেন দর্শককুল। নবশান্তিগঞ্জ বাজারের ধারে কাছে দূরে যারা আছেন, যেখান থেকে শোনা যাচ্ছে আমার গলা, শুরু হয়ে যাচ্ছে খেলা। কারণ আমাদের অতিথিরা, সম্মানিত অতিথিবর্গ পরিচয় পর্ব প্রায় সেরে ফেলেছেন সমস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে যাবে, তাই যে যার হাতের কাজ ফেলে অতিথিদের ঋষা এবং বেজ পড়িয়ে বরণ করে নেবে পেকুয়ারজলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। না পাপিয়া এবং খেয়া, তোমরা এগিয়ে আসো। আমাদের তিনি হিরাপুর এলাকানে ফরিদ মিয়া नकआउट फुटबल टुर्नामेंट अब थांनायफ्राय 15-20 दिन तीय कन्टिन्यू टुर्नामेंट मैच चलेखा दिनै फाइनल मैच आं फाइ सफायखा तैयार हिरापुरनि विशेष खालायै सिनि जरा यूथ यंग्स बरफ दंनाय रखनो बाहायके ड्राग्सनि हयते हाकसाल खालायनाय
अबोसिनी स्टेटनि अनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदयनि बिनि आवेदन बाय चिनी सरकार 2018 सरकार कताल फैमानी यागुलो विशेष खाई जरा चिनी गेम्स जरा इंटरेस्टेड बा स्पोर्ट जरा इंटरेस्टेड बरफनो तैबो कुचुगति सानानी तै विशेष खाई जरा यूथ ड्रग्स बाय जरा गोरोंगै दंनाय रखना बाहायके हाकसाल खालायनाय ड्रग्स नि याकनि बाहायके पियकनाय कारण अबसिनी गभर्नमेंट हयतेबो गोबांमा जागाबो जों माहाय एवारनेस प्रोग्राम खालायो गेम्स नि बिसिंथि खालायो जों बर'नि थानिबो आवेदन खालायो जाहाथे अ ड्रग्स केबो यूज खालायै निजिनि लाइफ ने केबो देस्ट्रयता खालायथों कारण प्रत्येकटा यूथ नि बुमा बुफा बाय जुबक नि जत गार्जेन दंनि कायसा बिजन दंग जे बसा तोरै लखां कांकाय काहाम सोरंमों मानै काहाम कायसा सरकारनि सुजुग सुबिदा बा सेफ साफ मानानि बागै जतनो मुसुंगो आं जदि ड्रग्स आवै जदि क्लाय तंखां कांकाय आनि लाइफ तामं नायबा आबनो चिनि सिक्ला रखने थानिबो जतनो थानिबो जों आबनो पोसक रनानि बागै जों जत सम्भव चिनि गभर्नमेंट थ्रु सै खालाय जों एवारनेस प्रोग्राम खालायो बे सोशल अर्गानाइजेशन बा क्लाब्स बा एलाका व्यक्ति जत यूथ डकनाबो जों माहाय उद्योग नामानेवा बेलायखना हामबाय मारो स्पेशली चिनि त्रिपुरानि स्पोर्टनि बिसिंथि खालाय सिक्ला रखना तैबो तैसानानि बागै चाइतोबै दङ ताबो त्रिपुरावा चिनि गभर्नमेंट फायमानि परे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आबो स्नामजागै दङ बसगांनि नवेम्बर डिसेम्बरनि बिसिङावनो आबो इनग्रेशन खालायजाकनाय आरो जागाबो जों इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जों जदि मानखां गांगाय गोबांमा सिक्ला रखना तैबो कुचुक साकावा तैसानानि बागै ते ड्रग्स नि हायता हासाल खालायनानि बागै जों आकर्षणीय खालायमानाय आबोनि बागै सामंताङै दङ ते जत सिक्ला रखना आं कबकनाय आनि रांचानि ताखुक संना आं कबकनानि मुसुंगो अमाहाय ड्रग्स केबो यूज खाय दङ गांगाय या कान्नानि अंथं ड्रग्स जावै केबो जीवन तमायहिन FM ফুটবল নকআউট 2023 গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচ শুরু হয়ে যাচ্ছে যাতে समाय जाता चिनि फुटबल टुर्नामेंट अंथं क्रिकेट टुर्नामेंट अंथं विभिन्न खेला दुला दंग आ खेला दुलाबा एंगेज खाय तंखांगाय ड्रग्स दिगिबा आकर्षण बेसि अंगलाक आबनि बागै जों खेला दुलानो जत मानसाक जों बांग्रानानि नांगौ शुद्ध सरकारना डिपेंड खाय तंमा बायंगिया स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड खाय तंमा बायंगिया एडिशनल डिपेंड खाय तंमा बायंगिया जों खुदबो एलाका व्यक्तिक अमाहाय दिनै हिरापुर तमा पेकुआजला एरिया नि बरनां बेलायखा हामबाय मारो बरक नि बिसिंथि उद्योग नामानिबा दिनै हाजार हाजार बरक दिनै अ खेला नायनानि बागै फायलायजाक जों बरनि बिसिंथि बरनां मेसेज होनाय जतना हामबाय।